हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु तूफान आपण मानक स्वागत करुच्ची गोटे नुआ वीडियो रे सांग मैंने एक्चुअली सबुदिन वीडियो करने तो टाइम मिलूनी केबे जदि टिके फांका मिलुची लटे कर दोछु कि शॉर्ट्स डेली डेली शॉर्ट्स आछी किंतु आगो भले एबे व्यू आसुनी यूट्यूब रे सेटा तो सेथि पई ही वीडियो करने को इच्छा लगुनी बहुत गुटे क्वेश्चन आंसर जीके क्विज वीडियो होतला बहुत सारा व्यू आसला एबे व्यू आसुनी कौन कर भल लगुनि आसतु जा देखिए समस्ते कौन कर बाबा लो आदि बाबा कौन कर समस्ते बस पड़ आदि आदि कौन कर पिठा खाऊ मो आदि हेडी समस्ते देखिए पिठा खाऊ देख आदि टे आगो देलु आदि टे आ देलु आम आदि की एक्चुअली मीठा जिनस टोटाली पसंद नुह जिते खारिया जिनस दब बरा पिठा चकली हो इडली हो रेडी मीठा मीठी हेले खाइबन काकर भी से खाओनी गुगु आ गुगु को किछि भल लागोनी गुगु किछि खाओनी गुगु आछि काल हम घर को गुगु किंतु किछि खाओनी गुगु गुगु मुसम कोन करजो पचारे थोड़ी दे नगो थोड़ी न हले कळसर को ना आदि ए आदि आदि कोको गाई लो खाना खाउ न आदिर देह भल नै एले को तार फूल बाहर कर हो कौन भात हेलो भात खाइबू किनार भात खाने को भात भात काई भात बाबा बाबा जाउन खीर खाइबू ना मैं हें चिने सब जा कला भात भात म पिठा खाई कि रे एडी पिठा खाई आउट हाथ रे छिड़े की ता खुआइले हाथ रे छिड़े के देखाय म सुनना बुड़ा देखी 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 सुंदरी काई दांत टे कामड़ देली आड़ी एंती कामड़ंदी जे मु गे मामू देखि देला मामू गाई एहे ए खाना कोन थे कि नजदीक माने फाइनली खोजी खोजी आसिकी सांग को पाई गली दहीबरा पे पंचलंगा राग अच्छी सांग ताले 250 300 500 दे दवा हां चारटा पार्सल नहीं चारटा पार्सल नहीं 500 ग्राम लंका जदि न देबू आ तो पैसा के देई दबा ना पैसा देबी ना 10 राग अछि अरे बड़ा बड़ा एडे बड़ा बड़ा कोन करछि अरे एडे रे सुभद्रा जन पैसा मिल जाई त बड़ा बड़ा को दे पूरा बड़ जो पहला केला अरे माउसी घर सुभद्रा जन आछि हां आज तले प्रसन्न यार को करिया पिया को नहीं खाए यार पिया भी को नलगुर पानी नहीं पिया नळ सब बोल वाला दीदी नळ माने के तू केमी दबु मु जाने नहीं चाचा के नहीं से बड़ चाचा न मत दबु हां स्कूल वाला एक्चुअली आज सिंपल रे जलखिया दुकान खोला है नहीं बुझिलु कि तुम जलखिया तो कर छाड़ पैसा देके नबा अपेक्षा मोले सुब्बा को फोन करे दहीबरा कर जाई पड़छंदा ग्रहण करो आ तो स्कूल ठेक जाय पड़छंदा अरे पॉलिथिन फुल लेलाने रे फुल कथा हां सब जगह डाले दे देले फुल है खाइ सब दबा दोनु फुल फुल करके दे चारटा पांच क्रीम फुला आरो मात्र काम करू ऊपर मला कर दे
ଆମର କେମିତି ବୋଲି ସୁପଲର ଯେ ସେ ଦୋକାନୀ ଖୋଲିନି ଦୋକାନ ଆଉ ଯୋଉ ଗୌରାମପୁରରେ ଯୋଉ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଟା ଆରେ ସେ ଖୋଲିଛି କି ରାଜ ଖୋଲୁନି ମୁଁ ତ ଯାଇନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେ ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା କଣ ଦଉଛୁ କଣ ଦଉଛୁ ଲଙ୍କା 250 ଖଣ୍ଡେ ଦେ ହଁ 250 କିଲେ ନାଇଁ ଏତେ କଣ ହବ 250 ପରା ଆରେ ଗୋଟାକ 70 ଗ୍ରାମ ତୁ ଓଜନ କରିକି ଆଣିଛୁ ଭାଉଜ ଓଜନ କରିକି ଦେଇଦେବ ତୁ କୁଲା ବାଡ଼ଉଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆରେ ଯୋଉ ଆମର କୋଉଠି ନା କହିଲୁ ସୁନାଗଡ଼ ସିନେମା ହଲ୍ ଠିକ ନା ଗୋଟେ ଦହିବରା ବାଲା ହେଇନି ତାର ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ବାହାର କରିଦବା କି ମୁଁ ଯାହା କରିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଦହିବରା ବେପାର କରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଯଦି କରା ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସିନେମା ହଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଛୋଟ ଜରିଆରା ଧରିକି ପିଲା ଲୋକ ତୁ କିନ୍ତୁ ଜରି ଆଣିଲୁ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜରି ଆଣିଛି ସଇଲାଣି ବା ପାର୍ସଲ ହଉଛି ନା ତାକୁ ଚାହିଁକି ତୁ ଆଣିବ ନା ଆଉ ଏପଟେ କଷ୍ଟମର ଏତେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଠିଆ କରୁଛି ଏପଟେ 4ଟା ପାର୍ସଲ 4 ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଲେ ନା ଆଉ କଣ କରୁଛୁ ବେପାର କରି ହଉନି ବାବୁ ଆଉ ଇଆଡୁ କେହି ଦହିବରା ଖାଇବନି କାଲି ହେଲା କେହି ଦେଖି ଖାଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଆକୁ ତ ଖୁଆଇବା ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଅତି ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗାଟା ଦେଖ ନା ସେ ଖାଇବ କଣ ଏପଟେ ଦେଖ ସେ ଭୁରୁସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଧରିକି ଏଠି ଖେଳ ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ହାଇ କହିଦେଲୁ ହେଇଟି ଦେଖ 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 ହେଇଠି ଦେଖ ହେଇଠି ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ହେଇଠି ଆଣ୍ଟି ଫାଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ ଫଙ୍କଲ କିଛି ସେ ଶୁଣା ଶୁଣେ ନାହିଁ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଏଇଠି ଧୋ ଏଇଠି ଧୋ ହେଇଠି 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 ହଁ ଧୋ କହିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଦେଲେ ପୁଅ ଓ କା କାଇଁ ଏଠି କା ଉଡ଼ିଗଲା ହାସ୍ କାଇଁ ଉଡ଼ିଗଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବନି ଖାଇବନି ବୋଲି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦେଉଛି ପୁରା ଦେଖି ଦେଖି ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ନାମ ନାମ दे दे हटा दे नहीं अच्छी नहीं गल चोर बालूंगा खाଇବା ସଇଲା ସରିନି ଭାତ କେମିତି ଖାଇବା ଭାତ ଆଦି ଭାତ କେମିତି ଖାଇବା ଭାତ କେମିତି ଖାଇବା ଦେଖି ଭାତ କେମିତି ଖାଇବା ଟିକେ କହିଦେଲୁ କେମିତି ଭାତ କେମିତି ଖାଇବୁ ଏଠି ଯେ ଯେବେ ଭାତ ବଢ଼ା ହେଲାଣି ହେଇ ଦା 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 ପୁଅ ଆଦି ବାବା ଭାତ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ଭାତ କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ଭାତ କେମିତି ଭାତ ଖାଇବୁ କେମିତି ଭାତ ଖାଇବୁ ଖାଲି ଆଙ୍ଗୁଠି ଛଡ଼ା ଭାତ ଖାଇବ ପାଖ ପାଖ ଓ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ଦିଦି କହିନି ବାରିଆଡେ ଓ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ହେଇଟି ଆଇଲା ହେରା ଓ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ମୋଡ ନାଇଁ କହିବାକୁ ଏ ସେଇ ଯୋଉ ଗାଡିକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ କହୁନୁ ପୁଅ ଜେଜେ କହିଲା ଜେଜେକୁ ଭାତ ଖାଇ ଦେଖି କେମିତି ଭାତ ଖାଇବୁ ଏମିତି ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ ମୁଣ୍ଡ କହିଦେଲୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ଲ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଆଡେ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କହିନୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାଇଁ କାନା ଆଖି ସବୁ କହୁଆ ଦିନ ଦିନ ତ ମନ ଏଟା ମନୁଆ